ओं श्री माता शरणम मम ओं श्री अरविंद शरणम मम। पुण्यभूमि जगियापड़ू समस्त को प्रणाम। यही सावित्री क्लास को समस्त को स्वागत। आमे आज आलोचना करिबा अवतरिया समा सावित्री बुक 5 कैंटो 3 पेज 408 आमे पढ़िबा। गतानुगतिक धारा आमे मासरे गोटे दिन यही पावन भूमि जगियापड़े ऑलमोस्ट शेष आड़ को आमे गोटे दिन ये पढ़ुंट। आज हूँ से पुण्य दिन जो थे कि आज आमे आलोचना करिबा गोटे शुभ विवाहर कथा। विवाह अनेक प्रकार विवाह देखी हे तो आपण मानकर विवाहर अनुभूति भी अच्छी। तेणु आज आम दिव्य विवाह भगवान मानवीय लीला प्रथम कहवाक जाऊँ मानवीय लीला केमिति सेही भलिया गोटे विवाह संगठित होइछि वंस अगेन ऑन अर्थ तार पटचित्र आम खोजिक पाइबा। एपर्यंत आम देखुं सावित्री सत्यवान मिलन हो साक्षात हो कथबार्ता हो कारण किसी गैप हो सारे हुए तो आपण मैंने भूली जाइए। तेणु दुई जन भेटल पर कथबार्ता होती परस्पर परिचय प्रदान चली माँ शुणुंट सत्यवान ठिकना परिचय दे चली या शुणी सारा माँ केवल खूब कम कथा कहते गोटे दुटा लाइन कारण रिजिम को भांगा चाहूना सत्यवान कहतु बोलिक से आशा कर विषय से कौन कहूँ आम जदि होता तो आम बहुत कथा कही दिखाँ आम तो बहुत कथा कर कारण झील देखुचु कि मैंने ये राजकन्या तो कौन न कहले तो बाहा हेनी किंतु प्रकृत में सत्यवान जो कोमल भाषा जो पवित्र भाषा जो मधुमय छंदमय भाषा ताको अंतत अनेक थर आप शुणी तार किसी क्षण आम शुणा शुणी सारा अंतिम पर्याय को आप जा माँ केमी कौन ग्रहण कर सत्यवान फूल तोड़ुंट केमी फूलमाला तेणु आरंभ कर विवाहर परवर्ती पर्व जोटा नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट क्लास हम जाना आरंभ करवा आम हूँ 408 और 409 ये दुईटा पेज आम आज पढ़ा जा मुझे 407 2-3 लाइन केवल आपको आगे कहूँ भगवान आवश्यकता कौन पड़ू जदि जड़े साधारण लोक तो आवश्यकता पड़ो कारण से जानी मोर दरकार अच्छी मुझे मंदिर कौन मागे जाऊँगी मोर तो किसी कर भगवान मत कौन कौन करदे कौन कौन देदेवे ये जाऊँ कि गोटे प्रकार चेतनार उच्च स्तर लोकटा जी थी सी कौन करुच्ची सी कौन सब जाक ठीक अच्छे करदे जो आज पर्यंत आम जे जोग करुचु अन्य मैंने ये कथा करना नुह अनेक ऋषि मुनि तपस्या कि बाटे जाइछन्ति किंतु केते बाटे जाइछन्ति निर्दिष्ट भाव कही हेबनी सी जहाँ देखी जहाँ जानी लिखि देखी चलते किंतु एठी हूँ कौन ना श्री अरविंद सब कभर कर मन करूँ गोटे लोक एठू मत भुवनेश्वर जीवार अच्छे तेणु बाटर आप दुई पाटे विभिन्न प्रकार रास्ता पड़े जी मन करूँ जातमुंडिया पर्यटन जाइए जातमुंडिया पर कहीं कई मंदी कथा चिंता कर जातमुंडिया भितर जहाँ देखी सी लिखिदी जाए कि जी संपूर्ण भाव में भुवनेश्वर को जाइए एकाधिक बार जाइए तो सी कह जिनसा कौन अच्छे तेणु सत्यवान कहते ये जो जंगल भितर रही तपस्या करुच्ची मुझे सबू जाक है किंतु कौन कहते मुंडी मारी पार 1200 बढ़े जमी कोणार्क मंदिर तैयारी करते दधिनौती बसई पारे ठीक से भाई अवस्था मोर है सबू जाक कर सब साधना कर लाभ पाखक जाइए कि मुंडीटा मारिया कथा से जिनसा मोर होना तेणु से जिनसा जमी धर्म आसाला बर्तमान माँ तू आसिक पहुँचु मत लगुच तू आसिक मोर कि कन्फिडेन्स से साधना जो प्रथम जाऊँ जमी सत्यवान कन्फिडेन्स माँ निज चेष्टा एति बात मूल जब से कर माँ खोजुता कहीं जदि कौन विभीषण से तपस्या न था रामचंद्र को दूत कौन आसिक खोजिक मैंने रात खोजुता तेणु साधना थी सिद्धि से जो पॉइंट जो लास्ट मुंडीटा मारिबार कथा से भगवान आसिक पहुंचते ये माँ आसिक पहुंचते से कौन कहते आई लिव्ड इन द रे बट फेस्ड नॉट द सन 407 शेष 3 लाइन आलोचना कर आई लिव्ड इन द रे बट फेस्ड नॉट द सन
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ପଡୁଛି, ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଗରମ ହଉଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିଦଉଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଲୁଅ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲିକି ବାହାର ଟିକେ ଟିକେ ସଫା ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ନଟ୍ ଦ ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ସାମ୍ନା କରିପାରୁନି। I looked upon the world and missed myself. Looked upon the world. ପୃଥିବୀ କଥା ବୁଝିଲି, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବାସ କଲି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କଥା ଭାବିଲି ସେତେବେଳେ ମିସ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ଗୋଟାଏ ଫାଳ ଚାଲିଗଲା। When I found the self, I lost the world. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କଲି, ସେଲ୍ଫକୁ ପାଇଲି, ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଲି, ପୃଥିବୀ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ଫାଳିକିଆ ତପସ୍ୟା। ଗୋଟାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟା ପଳଉଛି, ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପାଉନି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦିଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସଫର କଲା କାହିଁକି ନା ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା, ୱେଷ୍ଟ କାହିଁକି ସଫର କଲା ନା ସେ ସ୍ପିରିଟକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟାକୁ ଫାଳିକି ଇଏ ଗୋଟାଏ ଫାଳ ପାଇଛି, ସିଏ ଗୋଟା ଫାଳ ପାଇଛି, ଦି ଜଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ କଥା କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ଧର୍ମ ଜଗତ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆସିକି କନକ୍ଲୁଡ୍ କଲେ କେମିତି କଣ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି କୋଉଠି, ଜଗତର ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ କୋଉଠି ଅଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଜଗତ ତିଆରି ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ସେଥିରେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ପୃଥିବୀଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଟା ମାଟି ତିଆରି କରି ଆପଣ ଘରଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ତେଣୁ ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଛ କେମିତି ହବ। ଆଉ ସେଇ ଜଗତଟାକୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ତିଆରି ହେଲା, ପୁଣି କଣ ହେଲା ସେ ଜଗତଟାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ, ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ ମିଛ ହବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଠିକ ଅଛି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛି, ତୋର ସହିତ ତୋ ସାଧନ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ଅଦର ସେଲ୍ଫ ଆଇ ଲଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ବଡି ଅଫ ଗଡ, ଖାଲି ଏଇ ମାଇ ଅଦର ସେଲ୍ଫ ଆଇ ଲଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ବଡି ଅଫ ଦ ଗଡ, ବଡି ଅଫ ଦ ଗଡ ଯୋଉଥିରେ ଜଗତଟା ୱାର୍ଲଡଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାଇ ଅଦର ସେଲ୍ଫ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ସେଲ୍ଫ ଯିଏ ଆସିକି ପୃଥିବୀକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ହରଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସାଧନା କରୁଛି, ବେଶଟା ଅଛି, ବେଶଟା ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି କି, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ 2 କିଲୋମିଟର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ସେଠି କାହିଁ ଯାଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ କାହିଁକି, ଏ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରି ସାଧନା କଲି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇନଫିନିଟି, ଗୋଟା ପଟରେ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟା ପଟରେ ଛାଡୁଛି, ଲିଙ୍କ ଯୋଉଟା ରହିବ, ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଯେ ଦିଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବ, ସଂଯୋଗ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the bridge between ମାନେ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ସତ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ସାଧନାର ଶିଷ୍ୟ, ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ କହୁନା, ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ କଣ ନାହିଁ କଣ କହିଦଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉଥିରେ କି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଟିକିଏ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଅଛି, that is yet to be bridged, ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the mystic aim for which the world was made, the mystic ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ପୃଥିବୀଟା କଣ ହବ, ଭଗବତଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିବ, ଏଠି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶାସନ କରିବେ ମାନେ କାହାକୁ ଶାସନ କରିବେ, ସେ କଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଶାସନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ମଣିଷ ଚେତନା ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ସେ ଦେବତା ଦେବପଦ ବାଚ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟଟା ସିଏ କଣ କରିଥିଲା ନା ତାକୁ ହେଇପାରେ, ମିଷ୍ଟିକ୍ ଏମ୍ ଫର ହୁଇଚ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ ମେଡ୍, ସେଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଦି ପାରିଲିନି। ସାଧନା କରିଛି, ଗୁଡ଼ାଇ ଖଣ୍ଡ ଜିନିଷ ପାଇଛି, ଗୁଡ଼ାଇ ବାଟ ଯାଇଛି, ଯୁଗ ଯୁଗର ତପସ୍ୟା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା, ନହେଲେ କଣ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଜିକି ତାକୁ ପାଇଯାଉଛି, ଏତେ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି, ୟାର ସରିଗଲା ପରେ, କ୍ଲାସ ସରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଯିବେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କଣ, ତାକୁ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଚେତନା ରହିଯିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା, କିଛି ନାହିଁ। ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, କୋଉ ପରିମାଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହୁଛ ଦେଖିଛ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବେ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଚେତନା ରହିଯାଉଛୁ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ନିତ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି। କହିପାରିବେ ନା ଯେ କିଏ ସୁପିରିୟର କିଏ ଇନଫିରିୟର ବୋଲିକି କହିପାରିବେ, କିଏ ଇନଫିରିୟର କହିପାରିବେ। ନାରଦ ଯେମିତି କଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହଉଛି, ମୁଁ କଣ
ସାଧକ ଯୋଗ ମାନେ ହେଇପାରିଲେନି ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଥରେ ନାରାୟଣ କହୁଛି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଥରେ ବଡ ହବ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତୁ ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଏଇଆ କରିବା ନାରାୟଣ କରି ବୁଲିବା ତାର ଡ୍ୟୁଟି ତା ନୁହଁ ତାର ସଂସାର ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ସମୟ କାଟିକିରି ମତେ ଦିଥର ମନେ ପକଉଛି ତୋର କାମ ହଉଛି ତୁ ତୋର ବସି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୁଲୁଛୁ ଢାକି ଦିକି ଚଢିକିରି ବୁଲୁଛୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହୁଛୁ ତାକୁ ବସିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ କୋଉ ଚେତନାରେ କିଏ ରହୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅମରତ୍ୱର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି ଯାହାକୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ କରିଛି ତାକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଟା କେମିତି କରିବ ମୁଁ ଦେଖୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ବିଜୟ ହବ ବିଜୟ କରିବା ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇପାରେ ଯିଏ କରିବାକୁ ଆସିବ ସେ ଆସିବ ମୁଁ ଦିନେ ଜାଣିଛି ସେ ମତେ ତାରି ଚେତନାରେ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି when that splendid hour will come ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି but now the gold thing comes to me with fixed ତୋର ପାଦ ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ମା କାହାକୁ କୋଉ ପଟେ କୃପା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଝରେ କେତେବେଳେ ହସରେ ଝରେ କେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶରେ ଝରେ କେତେବେଳେ ହାତରେ ଝରେ କେତେବେଳେ ପାଦରେ ଝରେ କେତେବେଳେ ସୁପରେ ଝରୁଛି କେତେବେଳେ ସ୍ମାଇଲରେ ଝରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝରୁଛି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା କେମିତି ହବ ସେଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ଲିଙ୍କ କାରଣ ସାବିତ୍ରୀରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୋଲ୍ଡ 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 ଚାରିଆଡେ ଦେଖୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଲ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଙ୍କ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଙ୍କ କେମିତି କଣ କମ୍ସ ଟୁ ମି ଥ୍ରୁ ଦାଇ ଫେଟ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କାହା ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଉଛି କହିହବନି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି କହିହବନି ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଧରିଥିବେ ଯଦି କାହାର ପେଟ କାମୁଡୁଛି ଏଇ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପଡିବ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଏଇ କଥା ପୃଷ୍ଠାକୁ ପଡିବ ଅଧିକ ସମୟରେ ଆସି ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଏକ ମୁଣ୍ଡ ସେମିତି କାହିଁକି ତମେ ଧରୁଛ ଏଇଟା ଧାର୍ମିକତା ହେଇଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ତ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଠି ତମର ରହୁଛି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହବ ଏଇଟାକୁ ପଢିଲେ ଏଇଆ ହବ ସେଟାକୁ ପଢିଲେ ସେଇଆ ହବ ଏଇ ଜିନିଷ ଧରୁଛ ଯଦି ନହେଲା ମାନେ ତାମାନେ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ଗୋଲ୍ଡ ଲିଙ୍କ କମ୍ସ ଟୁ ମି ଥ୍ରୁ ଦାଇ ଫିଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଅଛି ଲିଙ୍କଟା ମାନେ ଦିଟାକୁ ଜଏନ କରୁଛ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ଦିଟା ଯାକ ଯୋଉ ରୋଡକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି କାରଣ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେ ହଉଛି ଥ୍ରୁ ଦାଇ ଫିଟ୍ ତୋ ପାଦ ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ସିଓର ହେଇସାରିଲିଣି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଟା ହବ ନହେଲେ କାହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ତ ଜଣେ ତିଆରି କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ କଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଥ୍ରୁ ଦାଇ ଫିଟ୍ and his gold son ପୁଣି ଆଉ ଥରେ gold son has shone on me from thy face ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା gold link comes to me through his feet through thy feet and the gold son has come to me from thy face ତ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ହସ ବାହାରୁଛି ଯୋଉ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ବାହାରୁଛି ଯୋଉ କଣ ଗ୍ଲେଜ ବାହାରୁଛି ସେଟା ଗ୍ଲେଜ ନୁହେଁ ହସ ନୁହେଁ ତୋର ଯୋଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରମ ଦାଇ ଫେସ୍ ତ ମୁହଁରୁ ଆସୁଛି କଣ ନା ଗୋଲ୍ଡ ସନ୍ ହାଜ ସୋନ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ କିଏ କୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ କାହାର ଆଡଭେଞ୍ଚର କେମିତି କାହାର ଭିଜନ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ବାର ଡେଭଲପ କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଆସୁଛି କେମିତି ନା ତୋ ପାଦ ଭିତରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ଗୋଲ୍ଡ ସନ୍ ସେଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି ନା ସାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଦାଇ ଫେସ୍ ଫର ନାଉ another realm draws near with thee ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି draws near to in thy gaze ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆକୁ ଆଖିକି ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମା ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ କି ନାହିଁ କହିହବନି କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନହେଲେ ମା ଜାଣିଛୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛୁ that is the difference ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଉ ସମୟ ଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଆଉ ତ ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମରେ ହବ ନାହିଁ ତ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଓର କହିହବନି କାହାର କଣ ହବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମରେ ନବ ଏଇଟା ଇଏ କରିବ ମାନେ କଣ ଲିଙ୍ଗର କରିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପାରୁଛ ଚାଲିଯାଅ
ଯେତେ ପାରୁଛ ଚାଲିଯିବ ମାନେ କଣ ଗାଡି ଦେଖିକି ରାତି ଦୌଡ଼ିକି ତେଣୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଯେତେ ନ କରିକିରି ଯେତେ ପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଫର ନାଉ ଆନାଦର ରିୟଲ ଡ୍ରଜ୍ ନିୟର ୱିଥ ଦି ତୋରି ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ମୋ ପୃଥିବୀ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି and now diviner voice fill my ear ଏଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ମୋତେ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୂଜା କଣ ସବୁ କରନ୍ତି एक समय आसिक पहुंचे सेठी जिबे बुला बुली करते किछि बजारटा केडा बडटे छोटिया बजार सबले जाउते बसथिबे गोटे समय आसिक पहुंचे सेठी भल लागियो गोटे समय आसिक पहुंचबो जोटा घरे हेई बसिक जहा करूचंती सी आ आपनको भल लागियो नै एकुटिया थिबो जाई बसिबे टिके निरळा हेकर बसिबे तो दिवस बंदी राज्य बुझिले ना चलो एबे से गोटे समय आसिक पहुंचबो जे दुनियाटा गोटे देखिबे जब आपन खाचड़ा लागुथिबो ताजे किंतु दुनिया को खाचड़ा लागो परंतु आपन तक सिकर पहुंचबो शांति पाउथिबे बसिकरी घंटा घंटा लागुथिबे सब लागिथिबो सेठी जतले बसिबा आरंभ करिवे देखिबा आरंभ करिवे एठी जेमि से कहउजनी तंग साधना जुग से कहले कोन अनदर रियल ड्रज नियर न कोन ड्रज नियर विथ दी एंड नाउ डिवाइनर वॉइस फिल माय ईयर ये जो शब्द गुडा ये साधारण स्तर नहीं डिवाइनर वॉइस प्रथमे तो से हाँ प्रथमे तो से सब जाक छाड़ी देकर एठिक आसी राजा राजकुमार सब जाक छाड़ी जंगल में आसिक पहुंची जंगल में आसिक पहुंची छाड़ी माने निश्चित भाव में प्रस्तुति ना ये जो जगह समस्त रही पारे लोक तक बर्तमान बजार बुझे कौन कर आप आसिक रही तार भितर आउरी टिके ता भितर कहबे एटा यथेष्ट ता भितर डिवाइनर वॉइस फिल माय ईयर से शब्द गुड़ाक आसिक मो कान को कौन कर पूर्ण कर पवित्र कर एमती अवस्था आसी पहुंची तापर कहते ए स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड स्विम्स टू मी इन द गेट्स प्रति मुहूर्त चिंता करते आम माँ को सब देखुं मैंने अंत अन्य कथा छाड़ी दिखाँ दुनिया कथा भूली जाए आम एटी जी जन बसी जो मैंने ये ऑनलाइन अच्छा काली सका जी यूट्यूब रे शुणे समस्त निश्चित भाव माँ को किए न आखि किए न नहीं थे नुह कि चिंता करते सत्यवान आम भितर कौन पार्थक्य पाद देखुं गेट देखुं भॉइस शुणुं सी कौन देखुं शुणुं आम कौन शुणु देखु कि तो होची नुहे है गोटे समय आसिक पहुंचला आम जानी नथिले बर्तमान तो जानी अंत काली सका पहुंच देखिए केमी कौन पहरी पहरी आस थ्रू दै गेज माने कौन दृष्टि अनदर न्यू प्रथम कहले न्यू रियल बोलिक कही अनदर रियल कही ये कहते स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड स्विम्स टू मी इन दै गेट्स जमी समुद्र में पहर किए पानी पहर ना समुद्र पहर ये पहुंचो सेमती थ्रू दै गेट्स तर दृष्टि केते देखुन केते विशाल दरिया तार भितर गोटे पृथ्वी पहरु जमी गोटे छोटिया पोखरी भितर आम पहरु स्विम बोल पहरी पहरी आस भाषी पहरी स्विम मैंने पहर पहरी पहरी आसुची तो तो आखिटा कौन कह मुझे मत अन अच्छा से कौन करुँच समुद्र जल जमी कौन करा प्रवाहित हो जल संतरण करुचे किए से गोटे न्यू वर्ल्ड माने जमी आम कल्पना करूँ गोटे छोटिया पोखरी भितर मु पोखरी भितर पहरुची सेमती माँ गेट एत विशाल ता भर हजि जाऊला पहरती केमी घर बाथरूम आम पहरी पारे पारे गोटे बड़ टाइम पहरु समग्र गोटे नुआ पृथ्वीटा जो गेज पहुंच गेज परिसर के देखुं किए ये देखुं सब जानते किसी समय पर गोटे इमाजिनेसन आसो मैंने इमाजिनेसन रियलाइजेसन ये सी गोटे गोटे समय आप फिल करेंगे जिन मुझे फेस करूँ कहते ए क्राई ऑफ स्पियर्स कम टू मी विथ ए सॉन्ग एंड ए सॉन्ग क्राई ऑफ स्पियर्स छाड़ी गले हाँ अप्रोचिंग लाइक ए स्टार फ्रॉम अननोन हेवन तो गोटे बूढ़ी को देखी सब जानी कल्पना करूँ हेवन्स प्लूराल अननोन हेवन्स रु अप्रोचिंग लाइक ए स्टार गोटे जमी तारा जमी ओह्लई आसूँ गोटे अजना स्वर्ग भगवान करूँ ओह्लई आसूँ मोरी पाखापाखि पहुंच जाऊँ मत से अनुभूति केवे कल्पना करसबा ना कल्पना करेंगे केमी कौन भाव ठीक माने कल्पना कर बस स्वप्न देखा कौन दौथ कि दौथ कविता लिखा
गोटा जस्ट रियलाइजेसन आसो ये गोटे अवस्था एमती गोटा मानने गोटे मैंने जो जो जिनमी से जो परिवेश भितर मैंने गोटे आसूँ मत स्पर्श करूँ मुझे एकुटिया थी ये साधारण भाव होगा दुनिया को आसो ना जो आसो जो मानने कौन स्टिलनेस थी कामनेस क्वाइटनेस थी प्रशांत भितर एकुटिया बसी ये सब जिन ये जिनसा भासी भासी आसूस दृष्टि को आप देखुचे भासी भासी आसूस चिंता करें देखिए डरीजे ना देखिए खुशी है कहते a cry of spears comes to me comes with thee and a song of flaming gods वो बाका आउ कोन cry of spears spear होउछ तो गोटे spear माने तोटा चारिपटे घेरी रही बॉर्डरटा आम पाखु जो क्राइटा आसुची केते कोड 50 मीटर 100 मीटर और आधा किलोमीटर भीतर कोड कोन आसुची स्पियर्स तार जो चित्कार आह्वान मो पाखु आसी कर पहुंचुची आ कोन होची कम विथ दी मो पाखु आसु नथिला तू आसिला परे से आसुची तू जो आसुची तोरी सहित से आसुचंती एंड ए सॉन्ग ऑफ फ्लेमिंग गॉड्स जो गीत गुडा को सुनुचु आमे से कोड होची फ्लेमिंग गॉड्स तेजदीप्त देवता मानकर तांकर कोन होची संगीत मो कान रे सिगरे पडू तमने तू चिंता कर तुम किए माने सत्यवान कहि दउचंदी जे प्रकृति रे तू किए से की आम जो माँ को धर देचु कौन आश्रम रही गले कुछ करदे टेनिस खेलुले ये तो चिंता करतु मानव जाति प्रति ये बर्तमान देखुं किचन देखुं कथबार्ता हो तो कथबार्ता होनी सब से चिंता कर देखो प्रकृति ये होती माँ जानिले तो आम पूजा कर कौन कौन 1000 खंड देवता आम थणा रखीदेचु ता भीतर माँ को भी रखीदेचु रख तो किसी असुविधा नहीं जहाँ सुविधा है माँ जहाँ से रखी थणा भर कि यही देखुं आउ कौन कहते आई ड्र ए वेल्दियर ब्रीथ ब्रीथ माने प्रश्वास निश्वास कि वेल्दियर ब्रीथ कहीं कहते वेल्दियर ब्रीथ बर्तमान कहते मुझे 2-3 प्रकार ब्रीज आस नॉर्मली आम ब्रीज आउ गोटा प्रकार ब्रिज नौ कौन देखिए डरिकी जाऊँ माँ आसुच्च यही गोटा कौन हो डरी जाऊँ घाबरी जाऊँ कि कौन गोटा हो ये कहते वेल्दियर ब्रिज नौ माने जोटा कि प्रकृत में दरकार ब्रीथ वेल्दियर ब्रिज जो प्रश्वास नौ निश्वास वेल्दियर ब्रिज माने ऑर्डिनरी जिन कौटी जो आलमिरा पूरा रखुच जोटा कि पूरा परिपूर्ण जोटा प्राचुर्यवंत से भाया प्रश्वास विश्वास आसिक पहुंचे दैट इज हैविंग सम ट्रांसफॉर्मिंग क्वालिटी मुझे जिन आसिक नौ तुम पाखे ठिया है तोरी पाखर मो पाख फ्लो कर गोटे साधारण स्तर गोटे गोटे झीटा गोटे पुटे देखा ये सब जिन मुंड को आसो तार परवर्ती अवस्था कहते एंड इन ए कौन फेरियर मार्च ऑफ मोमेंट्स मूव खाली ब्रीथ वेल्दियर ब्रीथ एंड इन ए फेरियर मार्च ऑफ मोमेंट्स मूव भीतर क्षिप्रता अच्छी तीव्रता अच्छी खाली होते आसन गला क्षिप्रता प्रचंड बेगे कौन कि बही जाए जो जो गीत माने कि प्रचंड माने कि क्षिप्रता भितर से बही जाऊँगी जो आप शुणुंट से भाया अवस्था भितर से कौन मो भर को प्रवेश करने आरंभ करुँचे माई माइंड ट्रांसफिगर्स टू ए रैप्चरस बर्तमान मो मनटा मुझे कहला कि समय पूर्व स्वप्न देखी कविता लिखी जमी कहूली कि ये सेमती कहते कौन माई माइंड ट्रांसफिगर्स टू ए रैप्चरस बदली जाऊँ रूपांतरित होमी कौन हो रैप्चरस दृष्टा देखिक लोक डरी जाते कौन देखुँ डरी डरी था गोटे आनंद उल्लास भरी एक दृष्टा भाया बर्तमान मो मनटा रूपांतरित होकर गोटे कौन हो चातुर्यपूर्ण एक महान जमी दृष्टा पलटि जाइए बर्तमान साक्षी जमी कहते बर्तमान आउ कि ना जो कहते से कहले ना जोगर जो कहते नो बाय आइडेंटिटी बोलिक जो कहते केते जन फेस करमी आपंकर प्रथम देखी किए से सबरी देखी कैवर्त देखी जिते आपंकर ये देखी शबर देखी कि मन कर अहल्या जो देखी ये जमी सत्यवान देखुं सेमती जब आप प्रकृति गोटे गोटे मुहूर्त थी न देखी ना गोटे गोटे मुहूर्त आसी जो मुहूर्त भितर आपण मैंने कौन करुँच
ଆମେ ଆପଣ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏଇ ସତ୍ୟବାନ ଯେମିତି କହିଲେ ସି ଇଜ ବିଟ୍ କନସିୟସ୍ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କନସିୟସ୍ ବା ସେମି ପୁରା କନସିୟସ୍ କହିହେବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଆଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ ଏଇ ବାରାଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିବେ କେହି ନଥିବେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ବଗିରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଆସୁଥିବୁ କେହି ନଥିବେ ଲୋକ ଡରି ଯିବା କଥା କାରଣ ଚୋର ଫୋର ଉଠିକି କଣ ନେଇ ପଳାନ୍ତି ଆମେ ବସିଥିବୁ ପାହାଡକୁ ଅନେଇ ଆସୁଥିବୁ ପାହାଡ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଥିବ ଆମେ କଣ ରଖିପାରୁଛୁ ନା କଣ ସଚେତନ ଚାଲିବଣି କଣ ସବୁ ଦେଖାଉଥିବ ପାଖରେ ପାହାଡ ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିବ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଥରି ଉଠୁଥିବ କମ୍ପି ଉଠୁଥିବ କିଛି ଦେଖିବେ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶେଷ ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏ ବିଗିନିଂ ତାକୁ ଯଦି ଭାବିବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ରହିପାରିବାନି ସରିଲା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ଫର୍ମ ଲିଭ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଫ୍ରମ ଦ ୱେଭ୍ସ ଅଫ ବ୍ଲିସ୍ ଯେମିତି କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଲହରୀ ମାଳା ତା ଉପରେ ଫୋଟକା ହେଇନଥାଏ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫର୍ମ ଲିଭ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଫ୍ରମ ଦ ୱେଭ୍ସ ଅଫ ବ୍ଲିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଲହରୀ ମାଳା ଚାଲୁଛି ୱେଭ୍ ହଉଛି ତାରି ଯେମିତି ଫୋମ୍ ଲିଭ୍ ଯେମିତି ଯୋଉ ଫୋଟକା ଉଠୁଛି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଛି ହାଜ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆରାଉଣ୍ଡ ସେଇଟା କଣ କରୁଛି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଏବଂ ମୋ ଚାରିପଟରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ରୂପାନ୍ତର ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବି ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ ସେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ୱିଥ୍ ଦାଇ କମିଂ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଏୟାର ସଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମା ଆସିଗଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ପୃଥିବୀଟା ଯାହା ବଦଳେ ଏୟା ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସଏଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସବୁ ଯାକ ବଦଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗ ଆଉ ଆକାଶ ଭାଗ ସବୁ ଏୟାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଏଲ ହଉଛି ଏଠିକାର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉଛି କଣ ଜଳଭାଗର ସବୁ ଯାକ ବଦଳୁଛି କେମିତି ଆସିବା ପରେ ଏତିକି କହିଥିଲା ଆଉ ଏତିକି ଯଦି ଟିକେ ଭାବିଦବା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କଲା ମା ରହିଯିବେନି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ରାମ ହଉଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଧୀରେଶ୍ୱରରେ ହନୁମାନ ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଯିବା ମା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେନି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି we are bridal raiment to be fit for thee air soil stream ଯେମିତି ବାହାଘର ବେଳକୁ ବର ଆଗେ ନୂଆ ପିନ୍ଧୁ ନ ପିନ୍ଧୁ ଚାରିପଟେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଡେଇଁ ପଡି ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଉଥିବେ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ମା ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ବ୍ରାଇଡାଲ ରାଇମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରାଇମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ କଣ ବ୍ରାଇଡାଲ ରାଇମେଣ୍ଟ ମାନେ ପୋଷାକ ୱେୟାର ବ୍ରାଇଡାଲ ରାଇମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଟୁ ବି ଫିଟ୍ ଫର ଦି ତତେ ମାନେ କଣ କରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯାକ ଲୁହା ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ମଣିଷ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ସଏଲ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିছে ନୂଆ ପୋଷାକ ନୁହେଁ ବ୍ରାଇଡାଲ ରାଇମେଣ୍ଟ ବରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ and the sunlight grows a shadow of the hue ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଛାୟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲେ କାହିଁକି ମା ଭଲ ନ ପାଇବେ କୁହନ୍ତୁ ଭାବୁନା ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତ ଆଗରେ ଛାୟା ଟାଇ ପାଲଟି ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତତେ କଣ ହଉଛି ଫୁଲମାଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି ମା କାହିଁକି ତମକୁ ଭଲ ନ ପାଇବେ ସେ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆସୁଥିବେ ତ ଭଲ ଆସୁନଥିବେ କେମିତି ଆସୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ୱିଦିନ୍ ମି ବାଇ ଦାଇ ଲୁକ୍ ତୁ ଅନେକ ଦେଇଛୁ ମୋ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଗଲାଣି ତୁ ମତେ ଅନେଇ ଦେଇଛୁ ମୋ ଭିତର ବଦଳି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାହା ନାହିଁ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ କରେ ନା କେମିତି କଣ ବଦଳେ ଏ ଲୁକ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଏ ସ୍ମାଇଲ କେମିତି କଣ ମାଙ୍କର କେମିତି କଣ ବଦଳାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସିଏ ଆସୁଛି କାହା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନେଚର ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଦରକାର ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଠା ଦୋକାନ ସମାଜ ସେ ଦୋକାନ କରି ବସୁଛି 4 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି 4 ଜଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ହଉଛି ଅଲଗା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ସେ ଦୋକାନ ଦଉଛି ଆପଣ ଛେନାପୋଡ ମାଗୁଛି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ରସଗୋଲା ନେଇଯା ବୋଲି ତେଣୁ କାହା ଥ୍ରୁରେ କେମିତି କଣ ଯାହାର ଇନର ପ୍ରିପାରେସନ ଭିତରେ ଯାଉଛି
because of change within me by thy look come nearer to me from thy car of light କହୁଛି ମା ଆଉ ବୋଲ ନା ଓହ୍ଲେଇଆ ଏଇ ଅଧିକାର ପାଇଛି ମା ଓହ୍ଲେଇଆ come nearer to me from thy car of light ମା ତୋର ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କାର୍ଭନ କାର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ କାର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କାର ଅଫ ଲାଇଟ ଜ୍ୟୋତିର ଯୋଉ ରଥ ଚଢିକିରି ଯାଉଛ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଆ ଆଉ ଯା এইভাবে ଆମେ କରୁଛୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଜେସିଭନେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ପୁଅ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ କହିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାକୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି କି ମାକୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓହ୍ଲେଇବା କଣ କହୁଛନ୍ତି come nearer to me from thy car of light on this green sword disdaining not our soil on this green ଓହ୍ଲେଇବୁ କୋଉଠି sword disdaining not our soil ଓହ୍ଲେଇବା କୋଉଠିକି on this green sword ଏଇ ଯୋଉ ସବୁଜ ଧରଣୀ ତାରି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା disdaining not our soil ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁନି ଆମକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିବ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ମୋନା ସରକାର ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଲୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେବିନି କହିଲେ ଚାଲ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଜାବ ପକେଇଦେଲା ବ୍ଲେସିଂସ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତୁ ନ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବୁ କେତେ ଜଣ ଏମିତି କରୁ ସବୁଦିନ ତ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଚେତନା ଅଛି ଇଏ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କହୁଛୁ ଆରି ଭିତରକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ଚାଲିଗଲାଣି ମୋନା ସରକାର ଯିଏ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ମାନେ ମନୋଜ ଦାସଗୁପ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀ ଦାସଗୁପ୍ତ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫର ହିୟର ଆର୍ ସିକ୍ରେଟ ସ୍ପେସେସ୍ ମେଡ୍ ଫର ଦି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ଆସିବ ସିକ୍ରେଟ ସ୍ପେସେସ୍ ମେଡ୍ ଫର ଦି ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି ସିକ୍ରେଟ ସ୍ପେସେସ୍ ମେଡ୍ ଫର ଦି କାହିଁକି ସିକ୍ରେଟ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ପୃଥିବୀ ତମକୁ ପହଞ୍ଚି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୋର ସିକ୍ରେଟ ନା କାହାକୁ କୁହନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ ଆମେ ସିନା କହି ଦଉଛୁ ପଢି ଦଉଛୁ ସବୁ ଯାକ କରିଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁ ଦେଖ ଏବେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାଉଛୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ କାରଣ 11 ଦିନ 12 ଦିନ ପାଳନ ହଉଛି ଆପଣ ଗଲେ ସେଦିନ ପାଳନ କରିଦେଇ ଆସିଲେ ପାର୍ଥିବ କରିଦେଇ ଆସିଲେ ତାପର ଦିନ କଣ ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବାକୁ 12 ଦିନ କହୁଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବୁ ସିଏ ଏଠି ତ 2 ଦିନ ପାଳନ ଲୋକ 4 ଦିନ ମନେ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଥିବ 2 ଦିନ ପାଳନ ଲୋକ 4 ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 11 ଦିନ ନା 11 ଦିନ 12 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲା 11 ଦିନ 10 ତାରିଖ 11 ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି 11 ଦିନ ତାଙ୍କର 12 ଦିନ ପଡିଲା 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପଡିଲା 12 ଦିନ ସେଦିନ ଆସିଲା ଅବଢା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ସେ 4 ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 4 ଦିନ ଘର ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ସେଇ ଅନୁପାତରେ କଖାରୁ ପଡି ଜମା ସମସ୍ତେ 4 ଦିନ ମାନେ ଜମା ହେଇଛି ଘର ଉଚ୍ଚ କଖାରୁ କମ ଜମା ହେଇଛି କଦଳୀ ଜମା ହେଇଛି ପୋଇ ଜମା ହେଇଛି ସେମାନେ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ କାହିଁକି ନା ଇଏ ବି ଗୋଟାଏ ଯୋଉଟା ଦିନ ତାଙ୍କର ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ ଡାକିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଯୋଉ ଦିନ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦିନ ନର୍ମାଲ ଭୋଜି ହେଇଗଲା ତାପର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଯିବ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇବେ ତାପରେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଠଚକ୍ର କରିବେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ମିଶାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ 4 7 9 10 ତାରିଖ 10 ଦିନ ତ ନର୍ମାଲି ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ କରିବେ ସିଏ ଖାଇବେ ଆମର 11 ଦିନ ହୁଏନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 11 ଦିନ ହୁଏ ପୁଣି ଆମର 12 ଦିନ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଚାଲାକ କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି ତମେ ଚିକିଣିଆ କରିକି 4 ଦିନ 7 ଦିନ 9 ଦିନ 10 ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତ ତିକ୍ତ ଖାଆନ୍ତି ପୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ଖାଇବ
पुणी 10 दिन जो भाई रात खाइब पुणी 11 दिन छाला भाई तुम हरी चाल पूरी डालमा खाऊ आमको देखु देखु जो तुम या कर गाड़ी दिखती जा हूँ से कौन होती कहते for here are secret spaces made for thee whose caves of emerald long to screen thy form secret cave केमती कौन तैयारी होती whose caves गुंफा गुड़ाक केमती कौन तैयारी emerald long emerald caves of emerald मुक्ता माणिक तैयारी होती माँ कहते तार आवश्यकता भी अच्छी हाँ 12 दिन 11 सूक्ष्म शरीर था तेणु 11 प्लस 1 गोटे स्थूल शरीर 12 दिन पालन कराए केते जन 6 दिन पालन करते केते जन मासे पालन आवश्यकता आवश्यकता अच्छे धार्मिक मत पालन करते आपण सीना जानते सी कौन देखो सी आपण सीना किसी जानगले कौन कहली आपण आगे पाठ चल खाई देकर पड़े गले दिन ये आउ गोटे दिन घर कीर्तन है हम ना माने सी कौन मैंने ये जो मनीषर आपको अधिकांश समय मुझे आलोचना करे 11टा कारण जो मनीष मृत्यु को मनीष भय करे काले कौन होमती कौन हो ये सुशील सुशील एक क्रियाकर्म कर माँ सब पहला माँ जार रही कारण बाध्य ना 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 सी तार कहला एपटे भी कहते सेपटे भी कहते लेखा दी दाड़िया अतीत कहीं तुम्हें बंचा चाहब जो पर्यटन न जानी ना जानी जा सारा अतीत कहीं बंचा चेष्टा कर जितेबाला जदि श्री अरविंद माँ को जानवर सी विभिन्न प्रकार माँ श्री अरविंद को कौट गोटे जगह बड़ पंडित कौन कहे स्त्री पिटिव जो आप संभाले स्त्री तो पिट स्त्री तो पिटिव ना भाई जी बस तो आप अच्छा तापर कहते whose caves of emerald long to screen thy form इच्छा करूची ये जो सीक्रेट चैम्बर तो रखा जाइए समस्त कौन सीक्रेट चैम्बर रही पारे ता जो गुंफा गुड़ा दिखाई मणिमाणिक्यर गुंफा मुक्तार गुंफा गुड़ा से कौन करूँ सीक टू स्क्रीन दाई फॉर्म स्क्रीनिंग करती सेमती तुम कौन कर स्क्रीन दाई फॉर्म विल्ड thou not make this mortal beast thy spear mortal beast तो कट खुशी हम तो धरी रखिबो ताकू कौन करिवो ब्लिस नॉट दाई स्पियर ताकू कौन छाड़ देकर पड़े ताकू से जो आनंद को तो कौन अनुभव करिवो ताकू से स्पियर भीतर रहियो चेष्टा आ बोलिया तापर कहउछन ताल कौन करिवो ये तो अच्छी तू कौन करिया को चाहछु डिसेंड ओ हैप्पीनेस विथ दाई मून गोल्ड फिल पुनर्बार पुनी मून गोटे पेज तो 3 थर मून मून गोल्ड फिट मागर पाद होची एई बोला मून गोल्ड फिट चंद्र जमीती जमीती ये कौन होची स्वर्णा मागर पद जो कौन होची मून गोल्ड फिट ताकू नहीं कि तू डिसेंड करिया माने कौन चिंता कर देखो आमको जमीती कहउछन असेंड करिया असेंड करबा तोर जीवन ना नहीं माँ को कहउछन तो डिसेंड करिया तू ही मते ओली मिले गुडी ग्रेसुआ दरकार कारण सेति भाई कहले तो मनीष ही क्रिया with thy moon gold feet enrich कौन होची arch floors upon which sleep we lie upon which sleep we lie and enrich arch floor enrich माने बर्तन दे enrich है नहीं ताको enrich करियो कहा को करबो arch floor ये जो फ्लोर का कौन करि से केमिति कोन होईची upon which sleep we lie हम जो जहां ऊपर तमे हम विश्राम नैचू ताको तू enrich करबे काई enrich करबो कने कोन प्रस्तुत तू आसी पहुंची तो भाग रही जीवन संभाली परिबो आसबू एनगेज कर तार विचरण कर जो रही जो रखा से सिक्रेट के बुझे ना से रही कहते
ओ माय ब्यूटी ब्राइट ब्यूटी प्रिंसेस सावित्री कौन आम माँ को चिन्ह कहले अनेक रूप अच्छी जोटा कहते कहब ना सिक्रेट नेम बोलिक कहते ये कौन कहले ओ माय ब्राइट ब्यूटी प्रिंसेस सावित्री भावत ये माँ को निजर कर ओ माय ब्राइट ब्यूटी प्रिंसेस सावित्री पुणी किए से ना माई तापर कहते बाय माय डिलाइट मोर आनंद द्वारा फॉर दाई ओन जॉय कंपेल मुझे ते डाकुची ता नुहे फॉर माय डिलाइट मते आनंद मिले तू ओले आसले एंड दाई ओन जॉय कंपेल बाध्य हो जो तोर भीतर जो आनंदटा अछि से तते बाध्य करछ ओले आ बोल कोन करिवो एंटर माय लाइफ मो जीवन भीतर प्रवेश आम चिंता करूँ आम घर गुड़ा किलुणी लाइफ भीतर तो परर कथा माँ तू तो घर दायित्व दे तो कही तो दे सब कर कौन कर चांबर एंड दाई साइन मो जीवनटा हूँ कौन तो चांबर आ तोर मंदिर तो निलय से मंदिर तार भीतर को तो पशिया आम तो ये जगह खंडे 5 तला कोठा करथिबा भगवान को डकितवा गोडी एबा गोटे सेल्फ कर भीतर जीवन भीतर गोटे आसला तो बड़ कथा हो तापर कहते इन द ग्रेट क्वाइटनेस वेयर स्पिरिट्स मीट जो स्पिरिट्स मीट इन द ग्रेट क्वाइटनेस spirits meet led by my host desire into my woods led by my host desire आनंद desire ता केमिति desire जोटा कि आनंद माने नीरव रही जाय नीरव जाय नीरव आनंद ये desire भितरे into my woods ए जो जंगल भितरे म रहउची into the woods तार भितर को आ let the dim rustling arches over the lane तुले आसी पुस्तरे कोन हबो तो के स्वागत जानिबो जाय जन फुलमाला कि दियंती ना सेमिति एथि किए तते स्वागत जणेबो लेट द डीम रसलिंग आर्केस रसलिंग ओवर द लीन जो गछ लता सब ना से सब नई आसबे तते स्वागत जणेबो तते छुईबे आ कोन कहउचंती माने केमिति आसी जंगलटा हेइथिबो भाबुची वन विथ द ब्रीथ ऑफ थिंग्स इटर्नल लिव माने छाडी के जीवो कोई जीवो केमिति वन विथ द ब्रीथ ऑफ द थिंग्स ये जो जिते गुड़ाक जो गछ लता पत्र जहाँ जो अच्छी तार जो निश्वास प्रश्वास तार जो स्पर्श तार भीतर चिरंतर रही आ कौन करू द हार्ट बीट्स नियर टू माइन टिल देयर हार्ट दाई हार्ट बीट्स नियर टू माइन तोर हृदय स्पंदन मो भीतर अनुस्पंदित हो आ कौन कर टिल देयर शैल लिव एन्चेंटेड फ्रॉम द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स ए मोमेंट व्हिच ऑल मर्मर शैल रिकॉल एंड एवरी बर्ड रिमेंबर इन इट्स क्राई जो आसिक पहुँचू जो पहुँची जीव से कौन परिवर्तन एक तो रस गुड़ाक सी माड़ी ओल्ले आसूसी आ कौन कौन हृदय हृत्स्पंदन अनुभव गोटंगरी भीतर थी कहते टिल देयर इज लिफ माने आउरी कौन कर लंफ प्रदान कर पाखे आसब किए से एनचेंटेड फ्रॉम द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर फूलर सुगंध ए मोमेंट विथ ऑल मर्मर्स शैल रिकॉल हुई कौन हुई एमती एक मुहूर्त जो थे कि कौन कहे सबू जाक जो गुणगुण हो गुणगुण किए हो विभिन्न प्रकार पशु पक्षी होती से कौन कर मन पकेबे एंड एवरी बर्ड रिमेंबर इन इट्स स्काई प्रत्येक तते जो इवन खाली माने बर्ड बीस्ट जिते अच्छे पक्षी पशु तो समस्ते मन पकेबे यही भाई हाई पहुँचे तो छुई जाऊ तू आ मो पाखे कौन कर ओल्लैक ओल्लै चलिए मैंने डिसेंड कर परवर्ती अवस्था को जीवा allured to her lashes by his passionate words एक तो सुनी सारला पर भगवान छाड़ी के पड़े कला कौन कहते हैं भगवान देते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं हम तो दे पारुनु देखे पारुनु खाइए को दे पारुनु तो हमर असुविधा होय दे पारुनु त असुविधा कोन तो ये जो जिनस सुनी सारला परे मां कौन करथिबे जो इत्ती जो पैशनेट वर्ड्स तो उसे शब्द गुड यूज करजंती पैशनेट वर्ड्स ये जो आवेगपूर्ण कथा शुणी सारा पर आल्योड माँ तो आल्योड बोल कहीं कहते खोजी खोजी कर वर्ष वर्ष धरिक आसिक पहुंची निजर बेस करेंगे बोली आधार करेंगे बोली माने निजे कौटू जो माने अदिति से भूमि ओह्ल पलि मरुभूमि भितर को ये शब्द शुणिला कौन जमी आल्योर माने आकर्षित हो जाऊँ लोभान्वित हो जाऊँ ये जो पैशनेट वर्ड बोल कहते हर फादमलेस सोल लुक्ड आउट एट हिम फ्रॉम हर आईज
कौन कहले हर फादमलेस सोल naturally fathomless कौन बुझे हर फादमलेस सोल लुक्ड आउट एट हिम फ्रॉम हर आईज दुईटा जिनस पार्थक्य थाए आम तो सोल को तो निश्चित भाव में देखिलु कौन तो खाली अनुभव करूँ अंगुष्ठ मात्र कि कौन एमती गोटा भावुँ कि आ भर गोटे अच्छी बोलिक किसी किसी रियलाइजेशन अच्छी किंतु ये माँ को जो सोल कथा लिखुं फादमलेस सोल टा नाचुराली फादमलेस कि स्ट्रेट लिखि दौरान ह्यूमन बीइंग और या भर पार्थक्य हूँ कौन सोल टा जो फादमलेस फादमलेस अकल मापी पार फादमलेस सोल कौन करुँच लुक्ड आउट एट हिम फ्रॉम हर आईज लुक्ड आउट फ्रॉम आई फ्रॉम माँ दृष्टि आखिटा के प्रति आम अनौ इटरनल देखुं passing on her lips in a liquid sound she spoke liquid sound माने माने कौन होची नम्रता सहित केमती स्वर माने जमी कहते कि मधुर स्वर रे कोकिल कंठ रे लिक्विड वॉइस गोटा रफ स्वर आ गोटा होची लिक्विड स्वर बुझे ना आ गोटा आस अवतारी पारे माने इटा भीतर लिक्विड वॉइस पानीटा पीदेले जमी स्वरटा कौन होती माने सफ्ट से भाया सब कौन कहते बर्तमान माँ एत जिन शुणी सारा गोटे लाइन कि दीटा लाइन कह कि गोटे लाइन कि दीटा लाइन कह कौन कहते दिस वर्ड अलोन सी अटर्ड एंड सेड ऑल एति मात्र कहले कि जहाँ भीतर सब किसी कही कारण से तो जानी मुझे बाछिया आसी जुग जुग जन्म धर्म आसिक से जो दुटी लाइन जो गोटे वर्ड होती दैट इज कौन होती सम ऑफ ऑल सब गुड़ाकर मझे से जिन रही जो गोटे कौन कहते ओ सत्यवान आई हैव हार्ड दी एंड आई नो जानी जब बोलूँ कहीं बुझे सी यदि न बोली था आप कौन अच्छी झील को खोजी खोजी थकी पड़ुं झी जई अच्छी कौट जानते गेट सेपटे पछपट गेट बाट अच्छा मुझे अनुभूति अभिज्ञता आपंकर थी तेणु ये कौन कहते ओ सत्यवान आई हैव हार्ड दी शुणी आउ कौन आई नो एंड आई नो दैट दाउ एंड ओनली दाउ एट ही आउ किसी कहले मुझे खोजली से अन्य किए नुह मुझे खोजुली जो पहुँचुली सी आउ कहीं नुह सी हूँ तू कहीकि सागे सागे बंद करते केते सहजरे केते छोटिया शब्द सत्यवान कहते कौन ना कौन करमती करमती कर साधना कर तू आसी पहुँच तू आखिरे तू मैंने सब कौन कही जाऊँच ये शुणी सारा कनक्लूड करुँच माने कौन हो जगत जननी जी कि बाछे सत्यवान को बाछे ये दुटी लाइन कहले मुझे जानी सारे तू हूँ सही जहाँपाई मुझे बाट बुली 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 बुलिक आसपर कहते कौन करेंगे तो जो नाचले बाछिलार परवर्ती अवस्था कौन बाजा बाज निबंध हम सब जहाँ आप सब करती बुझीपार से ये सब जिन है कौन कमी बह तो हम ये हूँ ह्यूमान लीला बारंबार आपको कहे यहाँ हूँ मानवीय लीला बोलिक आपको कहे से कौन है आप कौन करेंगे ना सागे सागे गोटे बर मानने बरणी कर जो झीटा बरण कर तेणु सी जो बरणी करा हूँ कौन हो तार परवर्ती आसंता थर जो पढ़े से दीटा लिखि लाइन आसो द वेडिंग ऑफ द इटर्नल लॉर्ड एंड स्पाउस टुक प्लेस अगेन ऑन अर्थ इन ह्यूमन फॉर्म माने भगवान जो जो बरकन्या इटर्नल लॉर्ड एंड स्पाउस इटर्नल शाश्वत भाव से हूँ एका बरकन्या टुक प्लेस अगेन ऑन अर्थ इन ह्यूमन फॉर्म मनीष रूप से आउ थे ये पृथ्वी पर विवाह संपादित है आर क्लास देखिए एठू कौन कहते देन डाउन सी केम फ्रॉम हिज हाई कार्बन कार हाई माने कौन डिस्टेंस कर तलू बोलाऊँ सामने देखुं हाई कार्बन कार जो ठिया होती से कार रथ कार माने रथ जो जान सी जो जान देकर जाते से कौन कहते डिसेंड कर कौटी ओह्ल आसुँच तलू तलू आसुँच कहते पुनः देन डाउन प्रथम कहते डिसेंडिंग विथ ए सॉफ्ट एंड फल्टरिंग हेस्ट धीरे 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 नम्र भाव माने आनंद रे ओह्ल आसुँच कारण से जानी सारे मुझे जो कम करने मो कम सरीगला गोटे मैनेजमेंट गोटे लाइन अच्छी जोटा कि आपण मान प्रযোज्य सारे हेडमास्टर थे भाई ये थे आपड़ी काले हेडमास्टर कि आप हेडमिस्ट्रेस से कौन हो ये माने कौन मैनेजर
with an efficient team जदि पाई गले 50% जॉब इज डन बुझन स्कूल ता जदि प्रस्तुत हे कि गोटे एफिशिएंट टीम हेतला 50% काम ऑटोमेटिकली सॉल्व हेला आउ 50% पई देखबे जोटा सेतक नथिबो सी आगे 0 को आसीबे 50% चेष्टा करे 0 रु 50 को जीवा पे माने अप्लाई चेष्टा करिवे यही हिंगाळे 100% ता परे एफिशिएंसी होची 100% ता परे एक्स्ट्रा टाइम आउ नथिबो कि आपण सजारी परिबे टाडी कर पड़े तो सेटा होची कोन जनी जहा कोन भाग्य रे जो एफी से गुरा कहउचंती से जानिले जे मु जहा पाको आसिली जहा को धरिले ए कोन प्रिपेयर्ड सो आपण को बर्तन ट्रेनिंग दवा दरकार अछि केवल गाइड कर दवा कथा गोटे माने हिंट्स दे देबे जे या करतले आपण करते कि गोटे नुवा टीम जे न जाय तो आरंभ करी नेगेटिव हो ना केते यू आर प्रिपेयर्ड सो से पे कहउचंती डिसेंडिंग विथ ए सॉफ्ट एंड फल्टरिंग हेड हर मेनी ह्यूड राइमेन ग्लिसनिंग इन द लाइट मेनी ह्यूड राइमेन जो पोशाकटा केमिति पिनथले माकर ये तो सुनुचंती जे बा वर्ष धरि के बोलथले पोशाकटा केमिति कोन पिनथिबे से पोशाकर रंग केमिति हेतिबो कि पोशाक कोन गोटा गोटिक सिंगल कलर हेतिबो मा जो पोशाक पिनचंती जो राजकुमारी जो पोशाक पिनचंती कोन मेनी ह्यूड माने विभिन्न वर्ण अनेक रंग बुझिले ना रंगरा पोशाकटा पिनदिचंती सेटु कोन होती मेनी ह्यूड राइमेंड ग्लिसनिंग इन द लाइट चिक 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 करूची आउ कोन करूची फॉरवर्ड ए मोमेंट ओवर द विंड स्टेस्ट ग्रास गुरु होबा माने जो कोन दिन आपण जेमति मांकर जो घागरा पृथ्वी को छुईथला आ तो ये जो जेमति ये समित होची कोन ताकर जो जहा जो मेनी ह्यूड रो राइमेंड पिनचंती से कोन ना घास रे सब घोसरी होची घास को स्पर्श करि जाउ काहे स्पर्श करि जाउ आपण कहबे तांको तो लोक नथले सफा करे असुविधा से कदा नै से तो कभी सही हब नहीं जगत जननी तापर कथा होती ताकू आशीर्वाद करिवो से माने जे मागु धरिबे ना वर्तमान पर्यंत से कार रे अछन कार माने जान रे अछन से तो तळु को आसीबे आज्ञा रफरा जेतबे तळु को आसीबे से माने भी तो स्पर्श पाइबे ना एथि जे हम पढिला के समय पूर्वरु सिग्नल आसी पहुंचबे गाबार्ड लिबिस्ट ये सब जाक जेमिति मर्मर ये सब जो दिन सजन तो घास गुडा के स्पर्श पाइबे तांकर जो ये अछि पोशाक ताको कोन कहूची ना छुई देई करी जाउची mixed with a glimmer of her body's ray moved to mixed with a glimmer of her body's ray like kon hojanti lovely plumage of a settling bird जो गोटे पक्षीर जेमिति स्वर जेमिति माने सुई जाए तुमी जाए जेमिति कहउछन सेही बला से कोन करछन तले ओल्ही आसुचंती कोन कहउछन ग्लिमिंग फीट अपॉन द ग्रीन वर्ल्ड स्वार्ड नहीं कोन होचे मिक्स्ड विथ ए ग्लिमर ऑफ हर बॉडीज रे शरीर अरु कौन करता ना रे रश्मि सूर्य रश्मि बाहर कहले ना सन ऑफ व्हिच माकर गोटे संज्ञा होची द सन फ्रॉम व्हिच वी किंडल ऑल आवर सन्स एथर मध्ये जदि जो मेसेज पढिथिबे वर्षर ऑल सन नॉलेज इज ऑल रे सन इज कोन ग्लिम बोली के तो नुआ ईयर पढिछ हला से भाव से कोन ना तांकर भितर से कोन होची ना रे बाहर होची रश्मि बाहर होची जे कि होची ना से को सुई होची टाइप होची तापर कोचंती अच्छा हर ग्लिमिंग फीट अपन अच्छा से सल्ला एंड लाइट कोन होची स्कैटर्ड ए मेमोरी ऑफ वंडरिंग बीम्स रे कोइथला तापर कोन बीम स्कैटरिंग माने विच्छुरित होइकरी पडुची सूर्यकर किरणटा कोन गोटे जगह पडियो विच्छुरित होइकरी पडुची सेबा तांको भितर जो रे गुडा आसुची से विच्छुरित होइकरी पडुची कोन छाडले हाँ प्रोसेस सरी जाइए ना लाइक लवली प्लमेज ऑफ ए सेटलिंग बर्ड जो जमिति कोन होचे जमिति गोटे बर्ड जो सौंदर्य रे भरा हेतिबा बुझिना ना सेटलिंग बर्ड जमिति देखा जाउ जे तार जमिति माने जमिति तार कोन विस्तृति तार जमिति अभिव्यक्ति जमिति लागे ठीक सेही भलिया कोन होचन से सब छुई जाउछन जमिति पक्षीटा जमिति कोन होची मुड़ी जाउची तार जमिति तरंग आसुची ये ठीक सही भलिया एमति अवस्था आसी तयारी करूची उपमा गुडा दउची केमिति कोन आसुची भगवान निजे ओले आसुचन तांकर स्पर्श रे पृथ्वी रे केमिति कोन परिवर्तन होउची तापरे कहउचंती एंड स्कैटर्ड ए मेमोरी her gleaming feet upon the green